السلام عليكم. غادي نحاولوا ان شاء الله في هذا الفيديو هذا نطرقوا سكون نابيل لا بروغراماسيون لينيير. دونك نقطة الانطلاق ديالنا غتكون عبارة عن اكزامبل. عندنا une entreprise réalise deux produits X et Y. Leur fabrication nécessite le passage dans un atelier dont la capacité mensuelle est 800 heures machine. Donc بداية عندنا أن entreprise il fabrique deux produits X et Y. وعندنا هاد لي دو برودوي ils passent dans un atelier اللي la capacité mensuelle ديالو هي 800 ساعة، c'est-à-dire ما يقدرش يخدم أكثر من 800 ساعة يعني في الشهر. Donc sachant que le produit X nécessite 2 heures machine et le produit Y 1 heure machine. Donc هاد المعلومة هادي كتعطينا le temps nécessaire pour fabriquer une unité du produit X et une unité de produit Y. Donc عندنا خصنا جوج ديال الساعات باش نصنعوا une unité من le produit X وخصنا ساعة يعني باش نصنعوا une unité ديال le produit Y. Donc par ailleurs, elle vend ces deux produits X et Y respectivement au prix de 160 dirhams et 120 dirhams. Donc atteignons le prix de vente. Les charges variables étant de 85 dirhams pour X et 57,50 pour Y. Donc هنا هذا المعطى المتعلق بالprix de vente ou les charges variables نقدروا نستخرجوا منه ce qu'on appelle la marge sur coût variable. من بعد غادي نعرفوا علاش هذه المسألة هذه مهمة. Donc عندنا finalement compte tenu du marché il ne peut vendre plus de 30 unités du produit X et plus de 500 unités du produit Y. يعني نظرا les contraintes اللي متعلقين بالمارشي هاد لونتربريز ما تقدرش تبيع اكثر من 300 يونيتي من لو برودوي اكس ولا اكثر من 500 يونيتي من لو برودوي ايغريك. فوالا دونك هادو المعطيات اللي متعلقين بهاد التمرين. دونك نعرفوا اولا البروغراماسيون لينيير. البروغراماسيون لينيير pour résoudre هاد لو تيب ديال لي بروبليم normalement on doit définir une fonction objectif, ce qu'on appelle une fonction économique اللي هي soit à maximiser ولا à minimiser. دونك الا قرينا مزيان هاد المعطيات ديال هاد ليكزامبل اللي عندنا هنايا غادي نفهموا بان نقدروا نعرفوا بان لا فونكسيون ايكونوميك اللي لونتربريز هنا خصها تماكسيميزيها ما هي الا لا مارج سور كو فاريابل. دونك لونتربريز غادي تقلب على واحد لا كومبينيزون ديال la quantité à produire من X ou la quantité à produire من Y de telle façon أن la marge sur coût variable تكون le maximum possible. يعني توصل le maximum possible. Il faut la maximiser. D'accord? Donc voilà. Donc هاد les données هادو قلنا هذا فيما يتعلق بلا première chose هذه بلا fonction économique. Donc pour maximiser la marge, bien sûr, qu'il y a des contraintes. L'entreprise n'est pas libre pour fabriquer la quantité qu'elle veut. Il y a des contraintes واللي عندنا هنايا تقريبا غادي نقسموهم لثلاثه الانواع ديال لي contraintes. D'accord? Mais avant de procéder à l'articulation et à la formulation ديال هذا le programme linéaire, donc غادي نشوفوا هذا le tableau هذا qui résume هاد les données هادو اللي هضرنا عليهم. Donc غادي ناخذوا un tableau simple. Donc عندنا كما كتلاحظوا les quantités à produire سميناهم X و Y ديال البرودوي X و البرودوي Y. عندنا les contraintes اللي متعلقين بالاتولي و les contraintes اللي متعلقين بالمارشي. Donc فيما يتعلق le temps de passage قلنا une unité X consomme 2 heures. D'accord? عندنا une unité X consomme 2 heures وبالتالي غادي نجيو لهنايا وغادي نكتبوا يعني au niveau ديال le produit X غادي نكتبوا 2 c'est-à-dire 2 heures. D'accord? و l'atelier Y عندنا pardon وبالنسبة le produit Y عندنا 1 heure. Donc غنكتبوا 1. D'accord? Par la suite يعني هاد les éléments هادو غادي نترجموهم sous forme des inéquations يعني متراجحات ماشي معادلات وإنما متراجحات. دونك عندنا كذلك لي كونترانت اللي هما متعلقين بالمارشي. المارشي ما يقدرش يقبل اكثر من 300 يونيتي من اكس واكثر من 300 او اكثر من 500 يونيتي من Y. دونك فوالا هذا سي ان طابلو كي ريزوم ان بو لي دوني اللي شفناهم من قبل.
Donc بقات لنا دابا la formulation ديال le programme. قلنا le programme فيه la fonction à maximiser وعندنا les contraintes. Donc pour formuler هاد le programme هذا ولا programme linéaire, donc كناخدو les éléments suivants. Donc premièrement, on pose x, la quantité à produire de produit x, ou petit y, la quantité à produire de produit y. Donc on va définir le programme de production ديالنا. Donc فيما يخص les contraintes techniques. غادي نرجعوا les contraintes techniques. Donc هنايا عندنا 2x plus y inférieur ou égal à 800. Donc خصنا نشرحوا هاد l'inégalité ولا هاد l'inéquation كيفاش حتى حصلنا عليها. Donc إلا رجعنا للطابلو précédent, عندنا l'atelier la capacité maximale ديالو هي 800. دونك عندنا ما يقدرش يخدم اكثر من 800. دونك هنايا هاد المسألة هادي بيان سور نقدروا نترجموها سو فورم ديال اننا نكتبوا يعني هاد المسألة هادي اصغر من او يساوي، يعني غادي نكتبوها بواحد الطريقة اصغر من او تساوي، نستعمل هاد الترميز هذا داكوغ 800. ولكن شنو هو اللي اصغر من او تساوي 800؟ يعني لو طون كون فا consacré pour la production ديال les quantités x ou les quantités y ما يمكنلوش يتجاوز 800. c'est-à-dire الا بغينا نكتبو بواحد الطريقة اخرى، يعني بغينا نكتبوها بواحد الطريقة اللي تكون اوضح، غادي نكتبو donc pour fabriquer une unité de x on a besoin de 2 heures كيف كتلاحظوا في الطابلو. donc la quantité حنا on a posé بان la quantité qu'on va produire من x هي petit x. donc normalement chaque unité غادي تكونسومي لنا 2 heures. donc غادي يكون عندنا le temps de total pour fabriquer la quantité x هو 2x. donc غادي نقدروا نكتبوا على شكل 2x. d'accord. Bien sûr, l'entreprise, il ne va pas fabriquer uniquement X, mais il va aussi fabriquer Y. Donc, on défollow la quantité ou le temps nécessaire pour fabriquer la quantité Y. Puisque Y est 1 heure, donc la quantité totale de Y est uniquement Y. وبالتالي هذه la contrainte. هذا الشكل، هذا المترجح اللي كتبناه بهذا الشكل هذا كتعبر على la contrainte technique. ولا فاش كنقولوا كونترانت تكنيك يعني هما لي كونترانت اللي متعلقين بلا تولي ولا بلا برودكسيون اون جينيرال. وماشي بالضروره تكون عندنا اون سول كونترانت، مي في هذا ليكزومبل هذا عندنا اون سول كونترانت. دونك لا كونترانت ديالنا كما كتلاحظوا ممكن نكتبوا على شكل 2x زائد y اصغر من او تساوي 800 كما هي مكتوبه هنايا. دونك 2x زائد y اصغر من او تساوي 800. 800 بيان سور هو لو طون ديسپونيبل ou la capacité maximale de l'atelier. D'accord. عندنا d'autres contraintes ou les غنسميهم les contraintes commerciales. Donc on ne peut pas vendre plus que 300 unités من X. Donc automatiquement on va pas produire plus que 300 يعني pour يعني minimiser les charges ديال stockage. donc غيكون عندنا X أصغر من أو تساوي 300. هذه contrainte واضحة. كذلك y la quantité on ne peut pas vendre plus que 500. donc غنكتبوا على شكل y inférieur ou égal à 500. عندنا هنايا دي contraintes اللي هما logiques x positive ou y positive bien sûr لأن on parle des quantités, on ne peut pas parler de quantités اللي هما négatives. donc هادو ce sont des contraintes اللي كيتسموا logiques, ce sont des contraintes logiques. بقى لنا الهدف من هذا البروغرام هذا واللي هو قلنا la fonction économique. la fonction économique قلنا c'est la marge sur coût variable. bien sûr ماشي دائما كتكون la marge sur coût variable, تقدر تكون des fois يعني le résultat, d'accord, ce qui revient à la même chose puisque يعني العلاقة ما بين la marge و le résultat, on a le résultat égale la marge sur coût variable moins les charges fixes, d'accord. ولكن هنايا في هذه الحالة هذه on ne peut pas parler maintenant d'une fonction économique مثلا maximiser le prix de vente, maximiser le chiffre d'affaires, non. donc هنا ما غاديش on ne peut pas poser هذا comme fonction économique. علاش؟ لأن bien sûr عندنا on doit prendre en considération le côté ديال les charges variables لأن les charges variables sont proportionnelles au chiffre d'affaires. donc automatiquement هنا عندنا la marge sur coût variable كما كتلاحظوا هنايا
عطاونا le prix de vente, عطاونا les charges variables. La différence ما بين le prix de vente و le charge variable هي la marge sur coût variable. Donc la marge sur coût variable unitaire بالنسبة ل X كما كتلاحظوا هنا هي 75 160 ناقص 85 و la marge unitaire بالنسبة ل Y c'est la différence aussi entre le prix de vente et le coût variable غتعطينا 62 فاصلة 5. Bien sûr on va multiplier chaque marge unitaire par la quantité باش نلقاو la marge totale. Donc غتكون عندنا finalement la fonction à maximiser غنرمزوا لها f de x y وغنوضعوا هاد الرمز ديال ماكسيميزاسيون قدامها هي 75 x زائد 62.5 y وهكذا غادي تكون الصياغه ديال البروغرام دو برودكسيون ديالنا. دونك في الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نحاولوا نبداو في لا ريزوليسيون ديال هاد لو بروغرام دو برودكسيون ونحاولوا نلقاو لا كونتيتي اوبتيمال ا برودوير من x ou من y à travers premièrement la méthode de la résolution graphique.